नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भद्रा एस अकेडमी में। कंटिन्यू रखते हैं ये सारे proof of all the questions which came from Bhadra AS Academy. Now, just see this very first question. And ये रहा उसका वीडियो प्रूफ, जो क्या हम लोगों के क्लास में वीडियो लेक्चर्स है, वही सिमिलर चीजें वहां पे पढ़ाई गई। सेप्टेम्बर 1920 स्पेशल सेशन हब कलकाता जो तेलुके माने कांग्रेसर लीडर्स बिलाके अप्रूव करिबो दिस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ओके नॉन कोऑपरेशन प्रोग्रामत एतिया की हबो ए मूवमेंटर अंडर की हबो बॉयकॉट ऑफ द टाइटल्स कन्फर्ड बाय द गवर्नमेंटे जिखिनि ऑनरेरी टाइटल्स दिसले आमार इंडियन लीडर्स बिलाকক हेबिलाকক घुराई दिबो जेनेकुवा गांधीजी निजर टाइटल घुराई दिबो रवींद्रनाथ टेगोरे निजर टाइटल घुराई दिबो नाइटहुड घुराई दिबो ठीक আছে गांधीजीए केसरे हिंद घुराई दिबो ओके टाइटल्स बिलाक एतिया रिटर्न কৰি দিব নালাগে ভাই তোমালোকৰ ৰেসপেক্ট আমাক ব্ৰিটিছক কব তোমালোকৰ অৰ্ডাৰ নিজৰ ওচৰতে ৰাখা উই ডোন্ট নীড ইউৰ অৰ্ডাৰস ঠিক আছে তাৰ পাছত বয়কট অফ সিভিল সাৰ্ভিসেস আৰ্মি পুলিশ এন্ড আদাৰ গভৰ্নমেন্ট অফিসেস অল লেভেলত এতিয়া কি কৰিব বয়কট কৰি দিব ঠিক আছে Now, this is another question that has come in the paper, and the same thing has been taught by our respective faculties, of the proof of which is clearly given here. শিপিং কৰিবলে ৰামায়ণ আৰু মহাভাৰত শুনিবলে তেওঁলোকক এলাউ কৰিছিলে ঠিক আছে এইটো সময়ত চন্দ্ৰগুপ্তা টু কোৰ্টলে আহিব এজন চাইনিজ ট্ৰেভেলাৰ ফাহিয়ানৰ কিতাপখনৰ নাম হৈছে ফো কিউ কি जैसा कि आप ये वाला क्वेश्चन देख रहे हैं, this is another question which was clearly there that has come up in this exam, and this is the video. lower caste in the legislatures political representation jate lower caste bilakor properly hoy etu karone teoloke justice movement to cholaisile self respect movement against the brahmanical domination ramaswamy naikare etu cholaisile aru eta important yate movement hoise south india etu hoise temple entry. Now this is again another question, and yes, this is the proof of that. Resolve hobo Gandhiji will start his fast unto death aru etia etu homoyot negotiation start hobo aru ekhon pact sign hobo jagami Pune pact buli kom Gandhiji was still in jail okay jailor pora eta fast unto death korisle to yate etia ki hobo yate Madan Mohan Malviya Gandhiji falaba negotiate koribo aru hefale thakibo B.R. Ambedkar so ekhon pact sign hobo Pune pact 1932 jitu sign hobo Madan Mohan Malviya aru B.R. Ambedkar majat yate kobo je separate electorate দিব নালাগে তেওঁলোকক জয়েন্ট ইলেক্টৰেটতে ৰাখা তেওঁলোকৰ সিটস ৰিজাৰ্ভেশন টো বঢ়াই দিয়া ঠিক আছে এবাং